Okay, hi Miss Jessie. Good Good afternoon. afternoon. Okay, ano mga gagawin natin? Yung gusto ko yung ano din, parang pantay lahat. Kasi di ba I-bleach na natin to. Oh, dito lang. Okay. Ang gray? I-gray natin. Gano'n ka gray? May inspiration ka? Lalo mo yung babaeng, yung half lang yung parang gray. Ah, yung kalahati. Oo. Okay. Yeah, parang silver gray. Closer doon. Basta sa Platinum. platinum. Yeah. Closer doon sa yung parang half Cruella. Oo. Yeah. Yeah. Kamusta yung pagka-silver gray? I'm speechless. Perfect. Perfect. Muñeca. Muñeca ka. Yan. Kerry? Yes. Na-achieve. Achieve na po. Magpasalunod ko kayo guys. Yeah. Salamat. So next time ulit. Next year. Yeah, pagbalik mo. Oo. Yeah. Thank you. Side ka. Yeah. Plakado. Yeah. Barbie na Barbie. Barbie doll. Super happy. Salamat kaayo. Yan. Pak. Go. Irampa mo yan.